Praise the Lord. Hallelujah. ଏଥର ଆୱାଜ ପହଞ୍ଚୁଥିବ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ଏହି ଯେଉଁ ପଶୁକୁ ଦେଖିଲି ତାହା ଚିତାବାଘ ପରି, ତାହାର ପାଦ ଭାଲୁର ପାଦ ପରି ଓ ପାଟି ସିଂହର ପାଟି ପରି, ସେହି ସର୍ପ ତାହାକୁ ଆପଣା ପରାକ୍ରମ। ଆଉ ଥରେ ସେହି ସର୍ପ, ୟାର ଅର୍ଥ କେହି ଜଣେ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ସେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ, ସିଂହାସନ ଓ ମହାକ୍ଷମତା ସମର୍ପଣ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ସର୍ପ କିଏ? 12 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ। ଆକାଶରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ହଁ। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ, ତାହାର ସପ୍ତ ମସ୍ତକ ଓ 10 ଶୃଙ୍ଗ, ପୁଣି ମସ୍ତକ ଗୁଡାକ ଉପରେ ସପ୍ତ ମୁକୁଟ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କି ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଆକାଶରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ ଅଛି, ତାହାର ସପ୍ତ ମସ୍ତକ। ଆଚ୍ଛା, 13 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କେତେ ମସ୍ତକ? ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲି କେତେ ମସ୍ତକ। ଓକେ, ଠିକ। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ ଦେଖୁଛେ, ଲେଖାଯାଏ ସପ୍ତ ମସ୍ତକ ଓ 10 ଶୃଙ୍ଗ। 13 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କେତୋଟି ଶୃଙ୍ଗ? 10 ଶୃଙ୍ଗ। ୟାର ଅର୍ଥ 12 ଅଧ୍ୟାୟର ଯୋଉ ସର୍ପ ଅଛି, ସେ ନିଜର କ୍ଷମତା, ତାର ଆଧିପତ୍ୟ ଆଉ ପରାକ୍ରମ ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଶୁକୁ ଦେଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସେ ଆପଣର କ୍ଷମତା ପରାକ୍ରମ ଦେଇଛି, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉଭୟ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯିଏ ଅଛି, 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦଉଛି, ଅର୍ଥାତ ପଶୁକୁ ଦଉଛି। ଆଉ 12 ଅଧ୍ୟାୟର ସର୍ପ, 13 ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପଶୁ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୋଲନ୍ତୁ 17 ଅଧ୍ୟାୟ। 17 ଅଧ୍ୟାୟ କେହି ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଟିକେ, 1 ପଦରୁ ତଳକୁ। ତତ୍ପରେ ହଁ। ସପ୍ତ ପାତ୍ରଧାରୀ ସପ୍ତଦୂତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ, ଏଠାକୁ ଆସ। ଯେଉଁ ମହାବେଶ୍ୟା ବହୁ ଜଳରାଶି ନିକଟରେ ଉପବିଷ୍ଟ, ଯାହା ସହିତ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛନ୍ତି, ଓ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନେ ଯାହାର ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପ ମନ୍ଦିରରେ ମତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ତାହାର ଦଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। 3 ପଦ। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଘେନି ଯାଆନ୍ତେ, ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ପଶୁ। ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କି 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ପଶୁ ଅଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ଲୋହିତ କହିକି, କିନ୍ତୁ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ସର୍ପକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାର ରଙ୍ଗ ଲେଖା ଯାଇଛି ଲାଲ କହିକି। ହାଲେଲୁୟା। 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହାର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଅଟେ, 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଏଥର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି। ଏଥର ଏ ପଶୁ ଲାଲ ଦେଖା ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତାପରେ ସେହି ପଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାସୂଚକ ନାମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ପଶୁ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦାସୂଚକ ନାମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ହଁ, ତଳକୁ। ଆଉ ତାହାର ସପ୍ତ ମସ୍ତକ ଓ 10 ଶୃଙ୍ଗ। କେତେଟା ମୁଣ୍ଡ, କେତେଟା ସିଂହ? ହାଲେଲୁୟା। ୟାର ଅର୍ଥ 12 ଅଧ୍ୟାୟର ସର୍ପ ଯେ ଆକାଶରେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ତାରେ ସେ ତଳକୁ ଖସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଏଥିପାଇଁ ଖସୁଛି କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସର୍ପ ଖସି ପଡୁଛି, ତାର ଆଉ ସ୍ଥାନ ଆକାଶରେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆସୁଛି, ତାର ଆଧିପତ୍ୟ, ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାର ପରାକ୍ରମ ସେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ପଶୁକୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଦି ଜଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ରେଡ୍ ବିଷ୍ଟରେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛି। ଆଉ ଇଏ ଜଗତର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ତ ଚାଲି ଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ଜଗତର ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଅଟେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ, ଯେ କି ବ୍ୟଭିଚାରର ମଦିରାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିକି ଦେଖୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଶୁ କେବଳ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନଥିଲେ, ଏଠି 2ଟା ପଶୁ ଅଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁଟି କିଏ? ଆମ ଭଉଣୀ 12 ପଦ ପଢ଼ିଲେ, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ 10 ରୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 11 ରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁକୁ ଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ମେଷ ଶାବକ ପରି ତାହାର ଦୁଇଟା ଶୃଙ୍ଗ, ଆଉ ସେ ସର୍ପ ପରି କଥା କହୁଥିଲା। ହଁ, ସେ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତାହା ସାକ୍ଷାତରେ ପରିଚାଳନା କରେ। ସେ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ତାହା ସାକ୍ଷାତରେ ପରିଚାଳନା କରେ। यार अर्थ से भिन्न अटे ना तार सहकर्मी अटे। आउथरे प्रथम पशुर समस्त कार्य को से त्वरान्वित करुछि, परिचालना करुछि, मैनेजमेंट करुछि। तार सहकर्मी अटे ना ये अलग अटे? सहकर्मी अटे। हालेलुया। अच्छा, स्वामीर सहकर्मी किए? स्त्री। एठी आमे ए प्रकार नहीं परिबा। ए पशु प्रथम पशु जदि स्वामी हुए ताले तार स्त्री किए? द्वितीय पशु, कारण सी ताकू मैनेजमेंट करुछि, तार समस्त कार्य को से नहीं आसुछि, तार गोटे इमेज को से स्थापन करुछि, ताकू से रखिबा को चेष्टा करुछि। तळकू जदि आमे देखिबा, हां तळकू पढंतु। आउ सेही जे प्रथम पशुर मृत्युजनक क्षत सुस्थ होइतिला, ताहाकू प्रणाम करिबाकू पृथ्वी ओ तन्निवासी माननकू बाध्य करे। तळकू से महा महा आश्चर्य कर्म करे, एपरिकी मनुष्य मानक साक्षातरे आकाशरु पृथ्वी ऊपर अग्निवृष्टि कराए। आउ सेही पशुर साक्षातरे जे आश्चर्य कर्म करिबाकू से क्षमता प्राप्त होइतिला, तद्वारा से पृथ्वी निवासी मानकू भ्रांत करी जे पशु खड्ग द्वारा आहत हेले हे बंचितिला, ताहारो एक प्रतिमा निर्माण करिबाकू सेमानंकू कहे। पशुर प्रतिमा जेपरि कथा कहि पारे, जेते लोक पशुर से प्रतिमा को प्रणाम न करती से माने जेपरि बोध करा जिवे, एथिपाई ताकू से पशुर प्रतिमा को जीवन दान करने को क्षमता दिया गला। यार अर्थ एठी गोटिए इमेज को रखा जाउछि। हालेलुया। गोटिए मूर्ति को स्थापन करा जाउछि। आउ कहार मूर्ति अटे? कहार मूर्ति अटे? एठी जो पशु अछि तार मूर्ति को रखा जाउछि। अच्छा, एई प्रथम पशुर मूर्ति कहार मूर्ति अटे? कहार आइडल अटे? आपण ध्यान देले कि यह सर्पर अटे। कहार अटे? हाँ, ये कौन सी भिन्न नुहे। जो 12 अध्यायर सर्प थिला तार समस्त क्वालिटी, तार गुण को से एठी प्रकाश करुछि। आउ ए प्रथम पशु जेपरि देखा जाउछि से द्वितीय पशु को सेही परि कार्य परिचालना करिबा पई रखि अछि। हालेलुया। अच्छा, आपण को दिमाग रे किछि आसुछि एठी जे काहे कि सर्प प्रतिमा को स्थापन करने को चाहूँचे, कहीं से रखा को चाहूँचे? किसी आसूची? जदि आसुनी मु आपणकर से दिमाग को खोलने को चाहे। चलतु आदि पुस्तक 1 अध्याय 26 पद को टिके पाठ करवा, तापर 27 को पाठ करवा। हाँ हाँ, परमेश्वर कहिले आम्भे माने आपणा प्रतिमूर्ति रे आपणा सादृश्य रे मनुष्य को निर्माण करू। हालेलुया। सर्वपरिस्थ परमेश्वर आपणा सादृश्य रे कहा को निर्माण कले? मनुष्य को निर्माण कले। तेबे आदम देखिबा को कहा परि अटे? परमेश्वर को परि अटे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आ आदम को निर्माण करबा उतारे अच्छा हबा पई योजना थिला कि नाही? आदम एकुटिया ना हबा भी अछंती तांको सहित अछंती? पढंतु तळको। हां, से माने जलचर मत्स्यगण ओ खेचर पक्षीगण ओ पक्षीगण ओ समस्त पृथ्वी ओ भूमि रे गमनशील सब उरगामी जंतु परे जंतु उपरे कर्तृत्व करिवे। तळको अनंतर परमेश्वर आपणा प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। हाँ हाँ, एठी रही जातु। एथिउतारे परमेश्वर आपणा प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वर को प्रतिमूर्ति रे से ताहा को सृष्टि कले, पुरुष ओ। अच्छा, ताले परमेश्वर देखिबा को जेपरी आदम देखिबा को तांको गुण रे, तांको क्वालिटी रे, तांको स्वभाव रे तयारी करा जाउछि। अच्छा, ताले खाली पुरुष ना स्त्री भी अछि? ताले स्त्री भी सही गुण रे,
ସେହି କ୍ୱାଲିଟିରେ ସେହି ସ୍ୱଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସହଧର୍ମୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଗୋଟିଏ ସହଧର୍ମୀକୁ ତିଆରି କଲେ, ଠିକ ସେହିପରି ଲୁସିଫର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ବି ନିଜ ସାଦୃଶ୍ୟରେ 13 ନମ୍ବର ପଶୁକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତାର ସହଧର୍ମୀ ଭାବରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ଦିମାଗ ଖୋଲିଗଲା। ହଁ, ଇଏ ଯାହା ବି ଅଛି ବାଇବଲରେ ସବୁ ଲିଙ୍କ ଅଟେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଏଠି 12 ଅଧ୍ୟାୟର ସର୍ପ ସେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ 13ର ପଶୁକୁ ତିଆରୁଛି, ଆଉ 13କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ତିଆରି ହଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତିଆରି କଲେ ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମକୁ ତିଆରି କଲେ, ଆଦମ ଠାରୁ ସେ ହବାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେପରି ସେ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ପାରେ। ଆମର ବି ସେମିତି ଅଛି। ଆମର ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇଡଲ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଇମେଜ କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କାହା ସାଦୃଶ୍ୟରେ, କାହା ପରି ଯେତେବେଳେ ହବା ସେ ଫଳକୁ ନେଇଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀ ଫଳକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ହବା ହେଉଛି, ନାରୀ ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫଳକୁ ନେଇଗଲେ ସେ ଆପଣା ସଙ୍ଗସ୍ଥ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ଖୁଆଇଲେ, ଆଉ ଉଭୟ ଅଭିଶାପର ଅଂଶୀ ହେଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସର୍ପ ପରି ଅଭିଶାପ ନଥିଲେ, କାରଣ ଅଭିଶାପ ବି 2 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାର। ସର୍ପ ପାଇଁ କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ତୁମେ ଅତିଶୟ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରସବ ବେଦନା କରିବ ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ। ଆଉ ପୁରୁଷ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କର୍ଷଣ କରୁଛ ଝାଳ ବୋହିବ ଆଉ ତାହାର ଫଳ ତୁମେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଭୂମି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାରର କଥା ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଲେ ଅଭିଶାପ ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ପାଇଁ କୌଣସି ବା ଶୈତାନ ପାଇଁ କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ନଥିଲା। ଏଠି 2 ପ୍ରକାର ଅଭିଶାପ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆସ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ এই ଏଦନ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଦେଖା ନ ପାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମ୍ଭ ପରି ଜଣେ ହେଇଅଛି, କାଳେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତୋଳିକି ଖାଇବ, ତେଣୁ ୟାକୁ ବାହାର କରିଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। କାହା ପରି ହୋଇଅଛି? କାହା ପରି ହୋଇଅଛି? ଆଦମ ଆଉ ହବା କାହା ପରି ହୋଇଅଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ କାହା ପରି ହୋଇଅଛି? ସେ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ପରି ହୋଇଅଛି। ହେଲେ ଆମ୍ଭେ କହିଲେ କିଏ ଏଠି? अच्छा अच्छा, जो 1 अध्यायर 26 पद पढ़ले टिके आउथरे पढ़ंतु। आउथरे कहा पर निर्माण करू? अच्छा, आपड़ा कहले निजर भी तो लिखि पारथांते, निजर तो लिखि पारथांते ना, परमेश्वर निज सादृश्य बनैले। आसु आंभे निर्माण करू। एठी आंभे कहले जणे अछंती ना बहुत जण अछंती? परमेश्वर जणे अछंती ना एकाधिक लोक अछंती? सेठी परमेश्वर जो निर्माण कले से जणे अछंती ना एकाधिक लोक अछंती? अच्छा, से कहले आसु आंभे आपणा सादृश्य रे मनुष्य को निर्माण करू। हेले आपणा सादृश्य रे कहले कोन? जो परात्पर ईश्वर को आम जानू, जौन 4 अध्याय 24 पदरे आत्मा अटंती, से कौन मनुष्यर आकारर अटंती कि? लिखा जाए से तो अदृश्य ईश्वर अटंती, तांकर आकृति तो नाई, अदृश्य ईश्वर अटंती, तांको वर्णना करा जाई न पारे, किंतु पुत्र ख्रीष्ट तांक स्वभाव को आम सम्मुख रखिले, गोटे इमेज को रखिले जे परमेश्वर एई परि अटंती। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ठीक है, चेक करें। ओके, आदम आउ हवांकु निर्माण करूचंती, किंतु मोर प्रश्न को आपण बुझंतु, जेतेबेले से निर्माण करूचंती से कहउचंती आसु आंबे आपणा सादृश्य रे। ये जो आपणा सादृश्य कहले से जणे तांको परी ना आउ सेठी किए अछंती तांको सहित? यह होची प्रश्न। से कहले आसो
ଆକୁ ଆମେ ଏଦର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଉ, କାରଣ ଏ ଆମ୍ଭ ପରି ଜଣେ ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭ ପରି କହିଲେ ସେଠି ଜଣେ ନା ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ କିଏ ସେଠି ଅଛନ୍ତି? ଯେପରି ସର୍ପ କହିଲେ କେବଳ ସର୍ପ ନୁହେଁ, ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ। ओके, तो आम्भे आपण सादृश्य निर्माण करू कहला बेलू सर्प कहले आपण खाली सर्प बुझंतु नाही, सेठी सर्प अछि, 13,000 पशु 2 जण ता सहित मिसिक अछंती। हालेलुया, हालेलुया। से एकुटिया नाही। मु आपण मानको गत दिन मानको प्रचार करूथिली, जेतेबेले आत्मा बाहरिला, केतरा आत्मा बाहरिला? 3टा आत्मा बाहरुचंती। केतरा? 3टा। गोटे अबेंग मुखरु बाहरिबा परि सर्प परि थिला, सर्प, तापरे भंड ख्रीष्ट आ भंड भाववादी, तो 3 जण बाहरुचंती। कटि जाउछि। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक अछंती ना एकाधिक अछंती? तेणु कह गला आसु आम्भे माने ताहांको निर्माण करू, मनुष्य को निर्माण करू। मोर प्रश्न अछि, से आम्भे माने रे किए किए अछंती? आमे कहबा जे पिता परमेश्वर अछंती, यस। तापरे मो चाहूछि आपण माने कोंतु। हां, आउ के अछंती? पुत्र परमेश्वर अछंती, राइट। आउ के अछंती? अच्छा, आपण आउ आपणक आत्मा अलगा की? तो पिता आउ ताहांक आत्मा अलगा की? आपण आउ आपणक आत्मा जेंते एक, पिता आउ ताहांक आत्मा तो एक अछंती। हेले मु तो कहि सारिछि, पिता आउ ताहांकर आत्मांकर आकृति नाही, से तो अदृश्य परमेश्वर अछंती। ताहांक प्रतिमूर्ति को से स्थापन कले ख्रीष्टंक ठारे। एटी ख्रीष्ट तो जणे अछंती, पिता अछंती, आत्मा भावर अछंती। किंतु मोर प्रश्न होउछि, जेतेबेले मनुष्य को निर्माण करा जाउछि, से कहउछंती आसु आंभ सादृश्य रे। एटी कोइ जे थाले जणे पुत्र को सादृश्य रे, किंतु एटी पुत्र सादृश्य लेखा नै। आंभ सादृश्य रे ता अर्थ आउ जणे के गोटे तांक सहित मिसिकी अछंती, पुत्र को सहित आउ जणे केही मिसिकी अछंती। आपण धरि पालेनी? चलंतु खोलंतु मो सहित एफिसियों पुस्तक 1 अध्याय 4 पद। अर्थात आम्भेमाने जेपरि ताहांक साक्षाତରେ पवित्र ओ अनिंदनीय हेउ, एथिपाई से जगतर पतन पूर्वे, जगतर सृष्टि पूर्वरु ताहांक ठारे आंभ मानंकु मनोनीत कले। चलंतु मिसी कहबा हालेलुया, बोले यीशु महाराज की, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ताहांक ठारे आंभ मानंकु मनोनीत कले। केबे कले? आजि कले ना जगत सृष्टि पूर्वरु कले? मो अनेक थरे विषय प्रचार करि सारिछि। तार आमे कोठी थिले? हां, आपण माने आंसर देई पाले नाही, आपण आंसर देई पाले नाही। ख्रीष्ट कहले आसु आंभे आपणा सादृश्य रे मनुष्य को निर्माण करू। सेतबळे केवल ख्रीष्ट नांती, तांकर भार्या स्वरूप मंडली मध्ये तांक सहित अछि। आंभे माने तांक सहित अछु जगत सृष्टि पूर्वरु। हालेलुया। सेते से लेखा गला, जगत सृष्टि पूर्वरु आमे तांक सहित निरूपित होई अछु। हालेलुया। एबे जो 3-1, ए 3-1 रे किए किए अछंती? पिता ईश्वर अछंती, अर्थात तांका आत्मा अछंती। द्वितीय रे पुत्र अछंती। तृतीय रे भार्या स्वरूप मंडली, जे कि निदर्शन स्वरूप हबांक भाव रे देखा गले। से चाहिथिले हबांक अलगा बनै पारि थांते, किंतु हबांक से तांको भितरे ही रखिले, जेपरि ख्रीष्टंकर मंडली ख्रीष्टंक भितरे ही निरूपित हेइ अछि। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एथर जदि किए कहंती आसु आंभे आपणा सादृश्य रे मनुष्य को निर्माण करू कहले, आपण एहा कहबे नाही जे पिता अछंती, पुत्र अछंती, पवित्र आत्मा अछंती।
सेठी कन्या स्वरूप मंडली तांको सहित अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ये एबेर प्लान है ए बहुत जुगरु ता पूर्वरु से प्लान करिसंती प्रेज द लॉर्ड ए जो आदम पाई हबागु तयारी करा जाउची एटा तांको निज स्वरूप रे से ताकु तयारी करूचंती हबाकू चाहिए से प्रथम दिन अलगा गोटे छांच नहीं बन पारि से आदम मध्यरु काढुचंती जेपर ख्रीष्टक मध्यरु तांकर भार्या तांकर स्त्री बाहरी पारे हालेलुया आ सेही स्त्री अनिंदनीय अटे निष्कलंकित अटे से शुद्ध अटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आपण मन को टिके अडुआ अडुआ लागुतो एमती तो केही कोइ नथिले ये आमे तो जानिछु पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमको बनेले कोइ की एठी पवित्र आत्मा ही होउछंती पिता ईश्वर ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା आत्मा और पिताଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା आत्मा भिन्न नुहंती गोटे ही अटंती हालेलुया 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 से कहले आम्भे अपना सादृश्य रे मनुष्य को तयार अपना सादृश्य कहला बेलको परमेश्वर पिता ईश्वरଙ୍କର कोनोसी सादृश्य नाही एठी पुत्रଙ୍କର सादृश्य अछि हालेलुया आ खाली पुत्रଙ୍କର सादृश्य नाही तांकर सहधर्मिणी जे तांको भीतर अछि से तांको कहउछथि आसु आम्भे अपना सादृश्य रे मनुष्य को निर्माण करू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आम्भर आकृति किपरि हेबो ताहा पूर्वरु ही निर्धारित हे सारिछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एबे पढंतु एब्री 4 अध्याय तार 3 पद विश्वास करियछु जे आम्भेमाने केवल आम्भेमाने सेही विश्रामरे प्रवेश करू जे परे से कहियछथि एनु आम्भे आपना प्रभुरे शपथ करू से माने आम्भर विश्राम प्रवेश करिवे नाही तळको जगतरे उत्तापनाबादी ओ उद्दानाबादी तो समस्त कर्म समाप्त होइजा किंतु जगतर पतन समय ठारू समस्त कर्म समाप्त होइथिला हालेलुया जगत सृष्टि पूर्वरु से कहउचंती समाप्त होई अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अच्छा से क्रूस ऊपर आसी कि चढ़िले सप्तवाणी भितर गोटे वाणी थिला डिक्लेरेशन थिला गोटे घोषणा थिला जे समाप्त हेला हालेलुया हालेलुया प्रकाशित 21 अध्याय जतबेले 5 और 6 पद को पळे आसुचु सेठी से शेषरे कहउचंती समाप्त हेला एटी दुईटा आगमन कथा अछि प्रथम आगमन समाप्त हैला द्वितीय आगमन समाप्त हैला किंतु से कहउचंती ए समस्त समाप्त हेबा आगरु जगत सृष्टि पूर्वरु ही से ताकू जानिथिले आ से ताकू घोषणा करि कहिथिले समाप्त हैला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमानकर चयन आमानकर विचार आमानकर सृष्टि आमर उत्थापन आमको किपरि अणा जीवो कोठु चयन करा जीवो एहा आजि नुहे जगत सृष्टि पूर्वरु से आपना मध्य रे संस्थापित करिसंती निरूपित करिसंती हम गोटे करता देबा कि परमेश्वर को पाए ख्रीष्ट जगत सृष्टि पूर्वरु से निरूपित अटंती प्रथम पितर 1:20 पढिबा नै 1:20 लिखा जाए ख्रीष्ट जगत सृष्टि पूर्वरु से निरूपित अटंती आ सेही परि तांको मंडली मध्य तांको सहित निरूपित अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तनो आमे होछु चूजेन बछा जाइथिबा लोक माने जो माने तांकर देहर अंशी अटु आमे जे परि अनिंदनीय देखा जाओ आमे जे परि शुद्ध सुवर्ण परि देखा जाओ क्रिस्टल क्लियर बोली कहउतली जास्पर लाइक जास्पर अमानक जीवन हेबा दरकार क्रिश्चियन जीवन केमती जीवन हेबार अछि लाइक जास्पर क्रिस्टल क्लियर हेबार अछि मु पूर्व प्रचार करि सारिछि जे जेपरि सिंहासन रे बसिथिबा परमेश्वरंकर मुख जास्पर परिथिला आ सेही परि तांको भार्या जे 21 अध्याय उल्लेख के आसुछि नूतन जेरूसालेम तार वर्ण मध्य लाइक जास्पर परिथिला हालेलुया एहा मध्य सुवर्ण शुद्ध थिला सेठी मध्य शुद्धता थिला अर्थात आमानक जीवन ख्रीष्टଙ୍କ सहित शुद्धता आडको अग्रसर हेबा दरकार प्रेज द लॉर्ड आमे जानिछु जे आमे अनेक समय पड़ी जाऊ आमे झुंटी पड़ू आमे पतित मनुष्य अटू किंतु एहा से स्मरण करती नाही से हमर उत्थान को स्मरण करती से हमर उद्धार को स्मरण करती कारण से पूर्व देखि अछंती आ देखि कि समाप्त हैला बोली कहिसंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ वे तो आज आमे पड़ी जाइछु किंतु समय आसीबो से हमको संस्थापित करिवे से उठेबे मो प्रिय माने आज जदि पे हम जीवन रे कोनोसी दाग अछि क्षत अछि से आह्वान करूछंती एबे भी समय अछि हमको बाहरी आसीबार अछि आ जास्पर परि तांको देहर अंशी हेबा पाई प्रस्तुत हेबार अछि प्रेज द लॉर्ड मु कोन थिली पुरातन समय पुरातन वर्ष रे
मैटर ना मु नूतन वर्ष रे कहा पर देखा जाउची ये मैटर अटे हालेलुया हालेलुया सेतबा लेखा गला जो दिन आमे उठा जिबु से दिन आमे ख्रीष्टन को तुल्य देखा जिबु हालेलुया कारण से अपना सादृश्य रे आम माननकु अपना इमेज रे ओन इमेज रे ताहांक परी देखा न गले आमे ताहांक राज्य अंशी नो तांको बॉडी रो आमे अंशी नो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लाइक शैतान भी से योजना चलैछि आ सर्प से भी तार गोटे रूप बनैछि आ ता रूप को आमे 13 धार पशु दी जन को भितरे देखिबा को पाऊ अनेक समय आमर कैरेक्टर आमर चाली चलनी कौन से सर्प परी हो जाउछि कि सर्प से पूर्वरु ही तो ता पाखरे भ्रांत करिवार आत्मा थिला अन्य मान को डाइवर्ट करिवार आत्मा थिला जेतबेले एही कैरेक्टर को आमे देखुछु हमको जानिबार अछि केही जणे गोटे निज इमेज रे आपन को तयारी करिवार लागिछि आपण कहा इमेज रे तयारी हेइछन्ति मने पकेबाकू पड़िबो जे एठी दी प्रकार आत्मा अछन्ति दुई प्रकार विषय अछि गोटे पटे परमेश्वर अछन्ति गोटे पटे लुसिफर अछि गोटे पटे परमेश्वर आपण सादृश्य आदम को हवा को तयारुछन्ति आ गोटे पटे लुसिफर अछि से आपण सादृश्य रे 13 धार प्रथम पशु आ द्वितीय पशु को तयारी करूछि हालेलुया आम कैरेक्टर से भीतर कोन अछि आमे कहा को ग्रहण करि नैछु प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बेले बेले मु देखुछि लोके यह कहती जे शैतान कला माने लगुच जमती शैतान बहुत पावरफुल अटे आ मंडली पूर्वरु से अच्छी अच्छा मंडली आग ना शैतान आग किए सृष्टि है आग एबे कही दौरान आगुरी कही आज्ञा पेंटिकोस्टल डे मंडली तैयारी है आज्ञा नाई आज्ञा ये बहुत आगु तैयारी होती ख्रीष्ट जो दिन निरूपित हेले से दिन मंडली तांको सहित निरूपित हैला हालेलुया मो प्रचार करि सारिछि आ चारियाडे वैक्यूम थिला से भीतर परात्पर ईश्वर आत्मा थिले से आत्मा को मध्यरु गोटे प्रभाव बारिला गोटे ब्राइटनेस बारिला आ से ब्राइटनेस गोटे मूर्तिमंत हेले जेपरि मनुष्य को से निर्माण करंती हालेलुया जेतर से मूर्तिमंत हेले सेतर मंडली मध्ये तांको सहित मूर्तिमंत हैला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पशु सर्प बहुत पर आसुची शैतान बहुत पछरे आसीची आमे तो ता पूर्वरु अछु प्रेज द लॉर्ड आमे आजि नाउ आमे ता पूर्वरु अछु ताले एबे कोंतु किए शक्तिशाली अटे सर्प अटे नाम हे अटु तो भ्रांत किए हेबार अछि एठी कोन मंडली भ्रांत हुए से देखिले हवा भ्रांत हेई गला तार हवार नथिला से हेई गला सेति माय गोटे परफेक्ट भार्या को से देखेबा को चाहउचंती शैतान को जे यू आर फुलिश तुम्हें बोका अट गोटे ड्रामा भी देखा केमती से बोका अटे किए जहाँ आप प्रायोरिटी दौरान सब कथार पशि आसरा आम घर डिस्टर्ब करुच्ची मंडली डिस्टर्ब करुच्ची संसार डिस्टर्ब करुच्ची चाकरी डिस्टर्ब करुच्ची सबुथ पशि आसुची बोका सी आपण ताकू प्रायोरिटी देबार आपण हैरान होचंती हालेलुया हालेलुया से फुलिश अटे केमती फुलिश अटे मु किछि कैरेक्टर आपण मानको सम्मुख रखिबि के जण प्रस्तुत अछंती चलो मिसी कहबा हालेलुया हाले यीशु महाराज की हाले यीशु मसीह की ओके आमे जानू जे प्रभुंकर शरीर रूपांतरित हैला माथ्यू 17 अध्याय रे एक तळकु जदि पाठ करिवे तांकर शरीर रूपांतरित हैला आउ दुई जण तांकु भेटिबा को आसिले की आसिले मूसा आउ यस एलिया मूसा आउ चलत कहतु टिके हाँ किए भेटा को आसिले अच्छा मूसा रूपांतरित होते ना नथिले मूसा भी रूपांतरित होते ना से मनुष्य पर देखा जाउतले रूपांतरित होते एलिया से भी रूपांतरित होते राइट मते कहतु मूसा मृत्यु भोग कले आउ तांकु खबर किए देले परमेश्वर निजे देले परमेश्वर को दूत माने जाउछन्ते आ परमेश्वर दूत कहले सब साथ को आप बुझी था हालेलुया 7 जन जाउछन्ते पहुंची सेठी आ समान भीतर प्रधान अछन्ते मिखाएल आ जोड़े मिखाएल अछन्ते जानि था ख्रीष्ट सेठी अछन्ते हालेलुया कारण से सन्ध्याधिपति सदा प्रभुंकर से सर्वप्रधान दूत अटन्ते प्रेज द लॉर्ड से सेनापति अटन्ते आ मिखाएल कहले आपण एपरि बुझंतु नै जे गोटे दुर्बल दूत होइतिबे मिखाएल जेतबेले ओलेक आसुचन्ते युद्ध करबा पाए लढिबा पाए से ख्रीष्ट को प्रतिनिधि अटन्ते मिखाएल आसुचन्ते अर्थात ख्रीष्ट आसुचन्ते प्रेज द लॉर्ड
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ମୋସାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆ ହେଇଗଲା। କବର ଦେଲା ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କବର ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଦଉଛନ୍ତି ଲେଖାଯାଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେହି ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଖୋଜି ପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋସାଙ୍କ କବର କୋଉଠି ଅଛି। ୟାର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜା ଯାଇଥିବ, ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଇଥିବ ଯେ ମୋସାଙ୍କ କବର କୋଉଟା ହେଇଥାଇପାରେ, ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା। ଏବେ ଯିବା ସେ କେମିତି ହଠାତ୍ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ଦେଖାଦେଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତ ସେ କେବଳ ମରିବା କଥା ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମଉସା ଉଠିଲେ କହିକି, ମଉସାଙ୍କୁ ଉଠାଗଲା ଲେଖାଯାଇଛି ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ୟାର ଅର୍ଥ ବାଇବଲରେ ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖା ନାହିଁ, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇନି କାହାକୁ ଗୋଟେ ବୋକା ବନେଇବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଇନି କାହାକୁ ଗୋଟେ ବୋକା ବନେଇବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନାଟକ କରି ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ହୁଏନି, କେତେଟା ବିଷୟକୁ ଲୁକାୟିତ କରିକି ରଖାଯାଏ। ପ୍ରକାଶିତ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ 7ଟି ମେଘ ଗର୍ଜନ ହେଲା, ଆଉ ଜଣକୁ କୁହାଗଲା ଲେଖ ନାହିଁ, ଏଇ ଘଟଣା ତୁମ୍ଭେ ଲେଖ ନାହିଁ, କେବଳ ଏହାକୁ ଦେଖିଥାଅ। ସେଇଠି 7ଟା ଗର୍ଜନ ଅଛି, ତା ପଛରେ ବି କିଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଅଛି। ମୁଁ ଡ୍ରାମାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବୋଲେ ಯೇಸು ମହାରାଜ କି। ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। ଜିହୁଦା ପ୍ରକାଶିତର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଜିହୁଦା 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ମିଖାଏଲ ହୁଁ। ମୋସାଙ୍କ ଶବ ବିଷୟରେ ହୁଁ। ଶୈତାନ ସହିତ ବାଦାନୁବାଦ କରିବା ସମୟରେ ନିନ୍ଦା କରି ତାହାର ବିଚାର କରିବାକୁ ସାହସୀ ହୋଇନଥିଲେ, କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧମକ ଦିଅ। ମଉସାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଶୈତାନ ଜାଣି ଦେଇଛି, ତା ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ଦେଖିଥିଲା ମଉସା ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚଟାଣ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଚଟାଣରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ, ମଉସା ଆଉ ତୁମେ ଦେଖ କିଣାଣ। ସେ କହିଲେ ୟେସ୍ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଏଇଠି 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 ରହିବେ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମଉସାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଠିଆ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ପାହାଡର ଶିଖର ଉପରେ ନେଇକି ରଖାଗଲା, ଆଉ କୁହାଗଲା ଏ ସବୁ ତୁମେ ଦେଖିଥାଅ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ପଥରକୁ ଥରେ ମାରିବାର ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, କେବଳ କହିବାର ଥିଲା। ମଉସା ଥରେ ପଥରକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ପାଣି ବାହାରିଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କେବଳ କହିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିରତ ସକାଶୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶୈତାନ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚି ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମଉସାଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନିୟମ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଉସା ମୋର ମିତ୍ର ଅଟେ, ତ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ମୋର କାମ ଅଟେ। ଆମେ ଗୋଟେ କରତାଲ ଦେବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଟ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀକୁ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମିତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମଉସା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ, କଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି ସେ? ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା, ଦେଖ। ଇଏ ଶୈତାନ ଦେଖିଲା, କହିଲା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଳେଇବା କଥା। କିଏ? ଲାଶ। ମଉସା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, ସେଠି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଲା। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତଳେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, 30 ଦିନ ବସିକି ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ଶୋକ କରିବେ। ଇଏ 30 ଦିନ ପାଇଁ କାହିଁ ଜଗିବ ଶୈତାନ? ସେ ତ ଜଗିକି ଅଛି। ମଉସାଙ୍କୁ ଆଣୁ ଆଣୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି ଯେ ୟାକୁ ସୁଯୋଗ ନ ମିଳୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ସେ ଜଗିକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ତାଠୁ ଆହୁରି ଚତୁର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହିବା କି ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। କେବଳ ମଉସା କହିଲେ, ମଉସା ପଥର ଉପରେ ଠିଆ ହୁଅ, ଆଉ ଦେଖ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଲିୟଙ୍କ ସହିତ ଥିବୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମଉସା ଏଥର ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱର କବର ଦେଲେ, ମାଟି ପକେଇଲେ। ଲେଖାଯାଇଛି ମାଟି, ପରମେଶ୍ୱର ମାଟି ପକେଇଲେ। ଆମେ ମାଟି ପକେଇଲେ କେତେ ପକେଇବା? ୟେସ୍,
ମୁଠାଟେ ପକେଇବା ଗାତ ଗୋଟେ ଖୋଳିକି, ହଁ ନା? ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ପକଉଛନ୍ତି କହିଲେ କେତେ ପକେଇଥିବେ? ତାଙ୍କ ହାତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତ କ'ଣ, ହାତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ନୀତିବାବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ସାର୍ ମନୁଷ୍ୟର ଡାହାଣ ହାତ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଡାହାଣ ହାତ ୟାମିନ୍ ଅଟେ। ୟାମିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥକୁ ବୁଝାଏ, ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଉ ପିତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି? କବର ଦଉଛି। ଏବେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ମାଟି ପକେଇଲେ ତାହେଲେ କେତେ ପକେଇଥିବେ? କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆମେ ମାଟି ପକେଇଲେ ବନ୍ଦ ହଉଥିବ, ସେ ମାଟି ପକେଇଲେ କ'ଣ ହଉଥିବ? ସେ ମାଟି ପକେଇଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଯଦି ପକେଇବେ ତାହେଲେ ମଣିଷ ଉଠି ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆଦମକୁ ହାତରେ ବନେଇଲେ, ମାଟି ପକାଇଲେ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ଉଠେଇକି ଦେଖେଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଥର ଦୂତମାନେ ନଉଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ, ଶୈତାନ ଦେଖୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଇଏ ମହାଶୟ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ତ କାହିଁ ଆସିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଇବା କଥା ଖୋଜୁଛି ସେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଓଇ ମିଖାଏଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କିଏ? ମଶା। ସମାଧି ଦିଆହଉଛି ତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କର ଲାଶକୁ, ତାଙ୍କ କବରକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୋଉଠି ଦିଆଗଲା? ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଧମକାନ୍ତୁ। ଚାହିଁଥିଲେ ମିଖାଏଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଦାନବାଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ରାଇଟ୍ରେ ଅଛି କିଏ? ଶୈତାନ। ଏଠି ରାଇଟ୍ରେ ଅଛି ଶୈତାନ। ୟାର ତ ପରମେଶ୍ୱର ରଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ରାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ସେ ପଚାରୁଛି, ଠିକ କଥା ପଚାରୁଛି, ଲାଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଟ୍ ଥାଏ। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ପିରିଟ୍, ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମା। କି ଆତ୍ମା? ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମା, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଫାରୁସିର ଆତ୍ମା। ରୀତିନୀତିକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଥିବେ, ଏଇଟା ହେବ ହିଁ ହେବ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା? ଆମର ତ ନିୟମ ଏଇଆ ଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ହେଇଯାଏ, ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଏ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମା। ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମା ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସି ମାନଙ୍କୁ ହାୟ ବୋଲି କୁହାଗଲା ସେଥିପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଚାଲିପାରିବା, ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଠି କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ମିଖାଏଲ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, 7 ଜଣ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଉଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଠି 7 ଜଣ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ 7 ଜଣ ଦୂତ ହିଁ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଘୋଷଣା କରିବା, 7ଟା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବା, ଆଉ ଏଇ ଶେଷ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଦୂତ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ଜିହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଖବର ଦେବା ପାଇଁ, ମାଟି ପକେଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଖୋଜୁଛି, ଇଏ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ମଶା? କବର ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, ସେ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମିସ୍ ଅଛି। କିଏ ନାହିଁ ସେଠି? ମଶାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ ସେଠି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଶୈତାନ ଆସିକି ଠିଆ ହେବ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିବ, ଏଇ ମାନେ ତ ଏଇ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ? ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ, ସପ୍ତ ଦୂତଙ୍କର ତୁରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣା ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏକ ପଲକରେ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୈତାନ ଖୋଜୁଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗକାରୀକୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଏଠି ମଉସା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲା ଆଉ ତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିଲା? କେତେ ହେଇଥିଲା? 120। କେତେ ହେଇଥିଲା? 120। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଖି ଧନ୍ଦଳା ହେଇନଥିଲା, ପୌରୁଷତ୍ୱ ଯାଇନଥିଲା, ବଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ନୋହ କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କଲେ? 120 ବର୍ଷ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ 120 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହଉଛି? ଗୋଟେ ରାପ୍ଚର ହଉଛି।
कौन से राप्चर ना गोटे जहाज प्रस्तुत होउची आ जहाज उपरକୁ उठुचंती 120 वर्ष पर जल प्लावन होउची जगत विनाश होउची आ जहाज रूपी मंडली उठिके जाउची हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड 120 वर्ष मोसा मध्ये प्रचार करूचंती सेवा कार्य करूचंती आ तांग जीवन रो शेष पणतरे 120 वर्ष रे कबर मध्ये निया जाउची गोटे मुहूर्त रे गोटे पलक रे परमेश्वर तांको उठेकी ले जाउचंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से रूपांतरित अटंती काहे की ना जेपरी नोह परमेश्वर को सहित चलिले अब्राहम परमेश्वर को सहित चलिले सेही परी मोसा परमेश्वर को सहित चलिले हालेलुया हुए तो हम जीवन किछि उणा हेई पारे बोल भटका हेई पारे कि जदि आपण स्टिल परमेश्वर को सहित चलिबा पाई प्रस्तुत अछंती से आपण को उठेबा पाई प्रस्तुत अछंती हालेलुया पेतर विश्वास करकी पानी ऊपर चालुतिले गोटे संकोच आसिला से बुडीबा को लागिले परमेश्वर छाड़िबे नै से अपना हाथ को बढ़ाइले आओ पेतर उठी आसो हालेलुया से हाथ पुणी जाउची मोसा को धरुची आ मोसा उठी आसो हालेलुया मोसा गायब आओ देखा जाउची गोटे दिन ख्रीष्ट को सामने रूपांतरित होगी से ठिया आ कथा होचंती मृत्यु भोग विषय प्रेज द लॉर्ड को विषय डिस्कशन रे अछि जानि ना जे आपण मृत्यु भोग करिवे मु जेमती उठी अछि आपण सेमती उठी आसीबे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ये परमेश्वर को महिमा रो विषय अटे मु आउ टिके आपण को आगु नेबी ड्रामा सरनी तीनटा ड्रामा अछि ता भितरे गोटे ड्रामा मु देखैली से ड्रामा रो मु टिके आगु को नेबी ये जो जगार थिले से जगह विषय टिके मु आपण को कहबा चाहे मो सहित खोलंतु द्वितीय विवरणी 34 अध्याय तार 1 रु तळको टिके पाठ करबा मु जाने समय हे जाउची चेष्टा करिबु शीघ्र सारिबा पाई 34 अध्याय 1 रु तळको अनंतर मोसा मोयाब पदारु नव पर्वतକୁ अर्थात दीर्घ समुद्रित इस्कासुक आरोहण कले तहिरे सदाप्रभु गिलियद ठारू दान पर्यंत सब देश पुनि पश्चिम समुद्र पर्यंत नफ्ताली ओ इफ्राइम ओ मनसी ओ यहूदार समस्त देश रही जानतु मोसा को परमेश्वर नौचंती गोटे श्रृंग को आ से श्रृंगर नाम लिखा जाइछि पिसगा चंद मिसिटी कहबा पिसगार अर्थ होछि हाइट उच्च शिखर को नेकी गले कागु नेकी गले मोसा को नेकी गले परमेश्वर आ सेठु देखौचंती देखो ए सब जगह अटे पश्चिम आड़ को टिके देखो आ मोसा पश्चिम आड़ को देखुचंती पिसगारे से ठिया होइचंती कोठी होइचंती अच्छा ए पिसगाटा सर कोठी अछि को देश रे अछि मामा कोन लिखा जाइछि को देश रे अछि आरंभ देखंतु मोयाब देश रे कोठी मोयाब देश रे हालेलुया अच्छा मोयाब देश रो राजा बालाक जन को अभिशाप देबा पाई बोली डाकिथिले कोन तांको नाम बालाम बा बिलियम बालाम सुनिचंती ना के जण बालाम को ना सुनिचंती यस और नो ओके गणना पुस्तक 22 अध्याय रु आपण जदि पढ़ी पढ़ी के जिवे तांको विषय पाइबे 22 अध्याय 23 अध्याय 24 अध्याय एठी जणे व्यक्ति को डका जाउची आ से जाई की से पिसगार से श्रृंगरे से पत्थर ऊपर ठिया होचंती हालेलुया ये कौन से अलगा पत्थर नुहे अलगा पहाड़ नुहे जोठी मोसा को परमेश्वर ने ठिया करैथिले मृत्यु भोग पूर्वरु सेही जगह को पूर्वरु से आउ जन को नै छंती सेही जगह रे से पूर्वरु आउ जन को नै छंती काहा को नै छंती एबे ठीक पूर्वरु कहली काहा को नै छंती
ବାଲାମ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। କଣ ଦେବା ପାଇଁ? ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଛାଉଣି ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ରୁଶ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଉପରୁ ଥାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଛାଉଣି ଅଛି ସେ କ୍ରୁଶ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ସେ ପଥର ଉପରେ, ସେ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ପିସ୍ଗା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଏଥର ଅଭିଶାପ ଦେବା ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ହଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ତାହା କରିବ। ଗଣନା 22:38 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ବାଲାକ ରାଜାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ମତେ ଧନ ଦିଅ କି ଦୌଲତ ଦିଅ କି ଯାହା ବି ତୁମେ ଦଉଛ ଦିଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କହିବି, ମୋ ମୁଖ ଅନ୍ୟଥା କହିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ଠିକ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଁ, 23:1 ଟିକେ ପଢିବା। ଅନନ୍ତର ବିଲିଆମ ବାଲାକଙ୍କୁ କହିଲା, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋ ପାଇଁ 7ଗୋଟି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କର ଓ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋ ପାଇଁ 7 ଗୋବତ୍ସ ଓ 7 ମେଷ ଆୟୋଜନ କର। ରହିଯାଆନ୍ତୁ। କେତୋଟି ଯଜ୍ଞ? ଆଚ୍ଛା, କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା କି? ସେ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ବାବାରେ କହିଦିଅ ଏଠି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ହେବ ନାହିଁ, 7ଟା ଯଜ୍ଞ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। କେତୋଟି ଯଜ୍ଞ ହେବ? 7ଟି ଯଜ୍ଞ ହେବ। ଆଉ 7ଟି ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଯଜ୍ଞ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ସିଫୋନୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବେ ଲେଖାଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କହିଲେ କୃଷାର୍ପଣକୁ ବୁଝାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବାକୁ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଫରିଂ। ସେ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଯଜ୍ଞ କହିଲେ ଏଠି ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ବୁଝାଏ, ବଳିଦାନକୁ ବୁଝାଏ। ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେଥର ବଳିଦାନ ହେଇଛନ୍ତି? ଥରେ ନା 7 ଥର? ଥରେ ନା 7 ଥର? କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଥରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥରେ ବଳିଦାନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଣ୍ଡଳୀ କେତୋଟି ଅଛି? 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ। 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ 7ଟି ଯଜ୍ଞ ଲଗାଗଲା। ଆଉ କୁହାଗଲା ଏଥର ତୁମେ ଘୋଷଣା କର। ଆଉ ସେ କଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ତଳକୁ 1ରୁ ତଳକୁ। ହଁ, ବାଲାକ ବିଲିୟମର କଥାନୁସାରେ କଲେ। ପୁଣି ବାଲାକ ଓ ବିଲିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ଏକ ଗୋବତ୍ସ ଓ ଏକ ମେଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ହଁ, ତଳକୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଲିୟମ ବାଲାକଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହୋମବଳି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ଯିବି, କିଏ ଜାଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିବେ। 4 ପଦ। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଲିୟମକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ମୁଁ 7 ଯଜ୍ଞବେଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛି ଓ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ ଏକ ଗୋବତ୍ସ ଓ ଏକ ମେଷ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛି। ତଳକୁ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଲିୟମର ମୁଖରେ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ବାଲାକ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଅ, ପୁଣି ତାହାକୁ ଏରୂପ କୁହ। ତହିଁରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଗଲା। ସେ ସମୟରେ ଦେଖ, ସେ ଆପଣା ହୋମବଳି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଓ ମୋଆବର ଅଧିପତି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ତଳକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବା। 9 ପଦରୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। କାରଣ ଶୈଳମାଳାର ଶିଖରରୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ସେ ପିସ୍ଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି, ମୁଁ ବଲାମ ଦେଖୁଅଛି। କଣ ଦେଖୁଅଛି? ଶୈଳ ଉପରେ, ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ, ଗୋଟେ ପାହାଡର ଶିଖରର ଛୁଟିରେ ଠିଆ ହେଇକି, ପଥର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। କଣ ଦେଖୁଅଛି? ହଁ, ତଳକୁ। ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରୁଅଛି। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଥିବା ଶୈତାନ ଜଣକୁ ପଠେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେ, ଏମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କର। ଆଉ ସେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଶୈଳ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୈଳ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ବାଲାମ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ପଥର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। 1 Corinthians 10:4 ଲେଖାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଶୈଳ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ପଥର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛି? ନା ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
हालेलुया हालेलुया आपणकर व्यक्तिगत जीवन रे आपण अन्य मान ठार भिन्न हुंतु आपण कार्यकलाप रे आपण माने अन्य मान ठार भिन्न हुंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अन्य माने जहा करचंती ताको अंध भाव रे फॉलो करंतु नाही इवन चर्च रे भी से चर्च करूची मु भी करिवि ना सेमती नुहे ना दुनिया सारा चर्च करूची आमे भी करिवु ता भी नुहे जदि परमेश्वर को वाक्य कहूची ताहाले करिवु हालेलुया से माने करूचंती कहि कि मु करिवेनी सेमान को परिया मो जीवन हेबो ताहा माने नाही मामु पिला मन को गुटे वर्ड सिखैतिले समस्त दुनिया सारा कहउचंती प्रेज द लॉर्ड तो आमे उच्चारण करूछु लॉर्ड लॉर्ड कहले प्रभु प्रेज कहले प्रशंसा प्रभुंकर प्रशंसा हो किंतु लॉर्ड कहले आमे तो बुझिलु ख्रीष्ट किंतु दुनिया सारा तो नुहे दुनिया सारा कौन बुझिले प्रेज द लॉर्ड कहले से माने तांको तांको हिसाब रे लगेबे आओ ब्रिटिशर माने तो जॉर्ज मान को भी लॉर्ड ही कहंती आ ताको ऑनर करबा पई से माने प्रेज द लॉर्ड कहंती हालेलुया मु कहले लॉर्ड उठाओ ता बदले तुम यहोवा बसाओ आ यहोवा रो प्रथम दुईटी अक्षर तांकर नाम को सूचाए याहवे बदले याहा बोली कुआ जाए हालेलुया आपण जाके नेट रे चेक करिवे लिखा गला प्रेज याह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आपण लॉर्ड कहले एडी चर्च रे बुझी गले आपण बाहर कहले लोके बुझिबे रे प्रेज द लॉर्ड कहले कार भी प्रभु होई पारे किए भी होई पारे कौन सी मालिक कहले मध्य ताको लॉर्ड कुआ जाए किंतु याहवे कहले ता जगह रे केही नुहंती हालेलुया आ से आपना गौरव का को दियंती आपण जानते ना बेले बेले क्रिटिसाइज करा जाए मो सामना रे किछि माने विजातीय भाई माने हमको देखिले कहि दंती प्रेज द लॉर्ड हृदय न थाए मजा करिया पाई भी कहि दंती क्रिश्चियन लोक माने कथा बोले प्रेज द लॉर्ड कहंती आ से माने बुझी जंती लॉर्ड कहले तो प्रभु को कार भी प्रभु ना मजा रे कहि दंती आ सब बेले से माने बोका बना पाए मते भल लागे शैतान को बोका बना जाय पारे चेंज कर देलु वर्ड प्रेज या कहंतु चल न मिसी कहबा प्रेज या हालेलुया बोले यीशु महाराज की बोले यीशु मसीह की आसु तो आउथरे टिके ड्रामा को फेरी आसीबा ए महाशय ख्रीष्ट नामक शैल ऊपर ठिया आइचंती आ सेठी जे ठिया आइची से अभिशाप दे जानिबो से देखुची ए लोक माने यूनिक अटंती आ ए माने जोट ठिया आइचंती ए मन घरे पई के नाही प्रेज द लॉर्ड तापर तळुका संतो हां जाकुबोर धुरी किए गणी पारे ओबा इस्राएलर चतुर्थांशर संख्या किए गणी पारे धार्मिकर मरण मु मरे मोहर शेष अवस्था ताहर तुल्य हेउ एथिरे बाला बिलियम को कहिले तुमहे आम्भ प्रति एक ही कलो आम्भर शत्रु मानकु शाप देबा पाई आम्भे तुमको अभिशाप देबा पाई डाकिलु तुमबे कहलो जाकुब तो धूली पड़ी ओटे किए ताको गणी पारे हालेलुया जे अभिशाप देबा को डाकितिले पिसगार ठिया है कि से अभिशाप देबा जगह रे से स्थान परिवर्तन हो जाइछि से आशीर्वाद रो स्थान हो जाइछि आ सेठी घोषणा करा जाइछि एई मानक तुल्य केही नुहंती ए मानक संख्या के गणी न पारे हालेलुया किंतु जाकुब को जदि देखिबे इस्राएल को देखिबे कैलकुलेट अटंती से माने केते जनसंख्या 90 लाख लोक अछंती आज रो डेट रे कहले आउ बाहर हुए तो दुनिया रे एपट सेपट होई थिबे आउ थाई थाई 20-30 लाख थिबे केते थिबे तो गणा जाउचंती किंतु जाकुबंक भितरे आमे माने अछु हालेलुया अगणित जनता प्रकाशित 7:9 पदरे जाके ठिया होचंती स्वर्ग रे प्रेज द लॉर्ड आउ गणा जाउची से माने केते जन देखुचंती आउ गणी पारु नहंती से माने गणा जाउतिले जिहुदी माने 1,44,000 कि जेतबे महाजनता को देखिले ख्रीष्टन को भार्य को देखिले से अगणित देखा जाउतिले आमे गोटे करतल देबा कि परमेश्वर को पास फेरी आसीबा उतरे एथर जो जगह रे बालक ठिया कि आशीर्वाद कला परमेश्वर सही जगह रे मौसा को नेकी ठिया कले आ मौसा को नेकी देखेले क्वाड को देखेले लिखा जाय पश्चिम आड़ को देखेले क्वाड को देखेले सुनले कि समझते क्वाड को देखेले पश्चिम आड़ को देखेले आओ से जो जगह रे थिले तार पश्चिम रे गोटे पहाड़ पड़े इस्राएल रो आ से पहाड़ रो ना होची कार्मेल से पहाड़ रो ना अच्छा कार्मेल पहाड़ रे गोटे यज्ञ होउची सुनिचंती गोटे यज्ञ होउची आ से यज्ञ किए करूथिले कार्मेल माउंट रे गोटे यज्ञ हला से यज्ञ किए कले यस ना 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 सेठी
ବାଲର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ବାଲର ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଥିଲେ 450 ଜଣ। କିଛି ମନେ ପଡୁଛି କୋଉ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା? କିଏ ଥିଲେ ସେଠି? ଏଲିଓ ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠି ମୋସାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜାଗା ଦେଖା ଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଲିଓ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଲିଓଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ଯୋଉଠି ବାଲ ପରାସ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଅଗ୍ନି ଓହ୍ଲେଇକି ଆସୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କୁହାଯାଏ ସେ ମାରଣା ଅରଣା ଷଣ୍ଢ ତୁଲ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସନ୍ତି ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ, ବାଲର 450 ଜଣ ସେଠି ତଳି ତଳାନ୍ତରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଏଲିଓ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଖସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୋସା ସେଇ ପାହାଡରୁ ଖସିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମାଧିସ୍ଥ କରାଗଲା, ଏଲିଓ ସେଇ ପାହାଡରୁ କାର୍ମେଲରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ, ଜର୍ଦ୍ଦାନ ନଦୀକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଉଠା ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ମୋସାକୁ ନେଇକି ଉଠା ଯାଉଛି, ସେଠି ଏଲିଓକୁ ନେଇକି ଉଠା ଯାଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କିଛି ବୁଝି ହଉଛି? ଇଏ ଶୈତାନ ଯେତିକି ବୁଝୁଛି ତା ପାଖରେ ନଲେଜ କମ୍ ଅଛି। ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଲେଜ ତାଠୁ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ମୋସା ମରିଗଲା, ତା ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଧରିବି ଆଉ ଇଏ ଉଠି ପାରିବ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ମୋସାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜଗିଛି ଏଲିଓ ପଛରେ, ୟାକୁ ବି ଧରିବି କହିକି, ଗୋଡେ ଗୋଡେ ଧରିବି କହିକି। କାହିଁକି? ଏଲିଓ କହିଛି ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଭଲ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ତଥାପି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତୁମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଅଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ଉଠା ଗଲେ, ଆଉ ଏଠି ମୋସା ବି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଏଲିଓ ବି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ପାହାଡ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଆଡକୁ। ମୋସାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପାହାଡ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ପୂର୍ବ ପାହାଡରେ ଯୋଉ ପଥର ଥିଲା ସେ ନିଜେ ତ ଶୈଳ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ କରତା ଦେବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ? ପୂର୍ବ ଆଡକୁ ଅନେଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୂର୍ବ ଆଡେ ସେଇ ଜେରୁସାଲେମ ନିକଟସ୍ଥ ସେଇ ସିୟନ ପର୍ବତ, ଆଉ ତା ପାଖରେ କାଲବରୀ ଉପରେ କେହି ଜଣେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ 7 ଜଣ ଦୂତ ପୁଣି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଚଢା ଯାଉଛନ୍ତି, 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଉଠା ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠି 3ଟା ଡ୍ରାମା ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଏ 3ଟାରେ ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ପରମେଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୋସାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଓଲା ବନାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବୋକା କରାଯାଉଛି ଶୈତାନକୁ। ସେ ଖୋଜୁଛି କିଛି ହବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଲିସାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଗୁରୁକୁ ତ ନେଇଯିବେ, ଧର ଧର। ଆଉ ତା ସହିତ ଶୈତାନ ଜଗିକି ଅଛି, କେତେବେଳେ ଧରିବି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବୋକା ବନେଇ ଦେଲେ, ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କରେଇଲେ, ଏଲିଓକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଶୈତାନ ଖୋଜୁଛି, ଇଏ ଗଲା କୁଆଡେ? ଗୋଟେ ସମୟରେ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଗୋଟେ ପଲକରେ ସେ ଉଠିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିବ, ତା ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବ, ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯିବ, ଆଉ ମରିଗଲେ ସରିଗଲା। ଯୋଉ ବୀଜ ପୁତା ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ପୁତା ଯାଇଥିଲା, ହବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ନାରୀର ବୀଜ ଆଜି କ୍ରୁଶରେ ଚଢିଯିବ, ଏ ଯଜ୍ଞରେ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ପିସ୍ଗାରେ ଯୋଉ ପର୍ବତ ଉପରେ, ଯୋଉ ଶିଖର ଉପରେ, ଯୋଉ ପଥର ଉପରେ 7ଟି ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା, ଏଥର ସେ ନିଜେ ଯଜ୍ଞ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଭାବିଥିଲା ଏଥର ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ କବର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଖୋଜୁଛି କୁଆଡେ ଗଲେ। ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶରୀରରେ, ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇକି ସେ ଉଠି ସାରିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଶୈତାନ ଖୋଜୁଛି ଗଲା କୁଆଡେ, ସେ ଆପଣା ସହିତ ଉଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ହବାକୁ ଭୁଲାଇଲା, ଆଉ ଭାବିଲା ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲେଇ ଦେବ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଠି 10 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରକାଶିତ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ମେଘ ଗର୍ଜନ ହଉଛି। ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ 10 ଅଧ୍ୟାୟ, 7ଟା ଗର୍ଜନ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ, ହଁ, ସେହି ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଆପଣା 3ରୁ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଂହ ଗର୍ଜନ ତୁଲ୍ୟ ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦରେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ସେ ଡାକ ପକାନ୍ତେ ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ତଳକୁ ସେହି ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଆପଣା ଆପଣା ବାଣୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତେ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତି ଆକାଶରୁ ଉକ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି। ସେହି ସପ୍ତ ମେଘ ଗର୍ଜନ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲା, ସେହି ସବୁ ଗୋପନ କରି ରଖ। ଲେଖାଗଲା ଯେ ସିଂହ
तुल्य गर्जन कले ताहांकर बाणीरू सप्त मेघदूतर बाणी होउछि आउ ए बाणी को कुहा गला तुम्भे लिपिबद्ध करो नाई यागु रखि दियो एटी किछि गोटे होउछि जोड़ा कुहा जाउनी समस्त आगे रखा जाउनी यह कहीं है या पछरे किछि गोटे अछि आदम जेतेबेले निद्राग्रस्त अवस्था थिले केतेबेले जेतेबेले तांको भार्या नथिले मुटिके सेही अंश को पढ़ेबाकू चाहे आउ थे खोलंतु आदि पुस्तक 2 अध्याय 2 अध्याय शायद 20 पद टिके पढ़ंतु एही रूपे आदम पशु खेचर पक्षी ओ बिलर प्रत्येक जंतुर नाम देले हाँ मात्र मनुष्य निमंते तांकर अनुरूप सहकारिणी देखागला नाही एटी लेखा गला तांको सहकारिणी देखा गला नाही यार अर्थ देखा जीवार थिला आदम भाभी थिले से सारा दुनिया को देखिले सब तो अछंती मोर संग खुआ गले परमेश्वर तांको भीतर रखिथिले परमेश्वर तांको सामना को आनी नथिले यार अर्थ से चाहूतिले तांको अणा जाओ सामना रे रखा जाओ किंतु परमेश्वर तांको भीतरु तांको रखिकी लुकायित अवस्था रखिथिले हालेलुया लुचिकी थिला सब कथा ओपन कुआ जाएनी केतरा विषय को लुचेकी रखा जाए परमेश्वर कहले तुम ये समस्त लिपिबद्ध कर जो लिखिले कहले किंतु सप्त गर्जन जेतेबेले होउची आ सेतेबेले तुम ताको लेखो नाही याको रखि दियो हालेलुया हालेलुया जेतेबेले 7 नंबर दूत आसिकी घोषणा करिवे सेतेबेले परमेश्वर आपनार संकल्प को फिटै देबे सेतेबेले लोके जानिबे ए सप्त गर्जन कोन हैतिला हालेलुया हालेलुया ए सप्त गर्जन 7 जन दूतंकर गर्जन अटे एई 7 जन सब बेले कृष्ण सहित थांती जेतेबेले हवा को निर्माण करा गला आदम को निद्राग्रस्त करा गला ताको ऑपरेशन करा जाउची अस्ते निया जाउची सेही समय रे एई दूत माने सेठी भी अछंती हालेलुया हालेलुया कारण वाक्य कुहे परमेश्वर को सिंहासन जोड़ी थाए ए दूत माने तांको सहित थांती किरीब सेठी थाए अफानेम सेठी थाए आउ चारि प्राणी को उपस्थिति सेठी थाए परमेश्वर जोड़ी अछंती ए माने सेठी अछंती आउ ए 7 जन थिबा समय रे देखा जाउची जे हवान को निया जाउची आ हवान को तयारी करा जाउची जेतो तयारी करा जाउची आदम अनुभव करूछंती मोठू नै कि तयारी करा जाउची किंतु से जानि पारु नहंती से समय से केवल अनुभव करूछंती जे किछि गोटे होउची आउ से सामना रे आखि खोलला बेलू को देखुची केही जने ठिया हैचंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एठी गोटे बलवान दूत लेके आसुछंती से बलवान दूतंकर चेहरा को टिके आपण नजर पकांतु 1 रु टिके पढंतु मा प्रकाशित 10 रो 1 तत्परे मु आउ जने पराक्रमी दूतଙ୍କୁ स्वर्गରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଦେଖିଲି से मेघ को घोड़े हैचंती ताहांको मस्तक उपरे मेघर धनु अछि ताहांकर मुख सूर्य तुल्य अटे तळको ओके एबे मो सहित खोलंतु प्रकाशित 4 अध्याय 3 पद आज सिंहासन रे बसिछंती ताहांको रूप एही परी हां आमे देखिलु 10 अध्याय जो दूत लेचंती मेघ को घोड़ेइचंती एठी जे बसिचंती से मेघ को घोड़ेइचंती मर्कत मणितुल्य तापर जदि आमे एक कथा को पळे आसु सेठी ख्रीष्टंकर मुखर वर्णना करा जायछि सूर्य परि मध्याह्न कालीन सूर्य परि हालेलुया एठी ख्रीष्ट ओलौचंती किंतु एठी मिखाएल भाबरे ओलौचंती आ कुहा गला गोटे बलवान दूत ओलेके आसुचंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया बलवान दूत ओलेके आसुचंती ता तळको लेखा जाय 2 रे तांको हस्तरे गोटे मुक्त क्षुद्र पुस्तक थिला जो पुस्तक की आमे 5 अध्याय देखुचे बंद थिला 7टा मोहर लागिथिबा बंद पुस्तक थिला किंतु एठी से मोहर को खोली दिया जायछि आ गोटे खोला पुस्तक नै कि से ओलेके आसुचंती हालेलुया आ लेखा जाय से आपना दक्षिण पाद समुद्र उपरे आ बाम पाद कोडी लेखा हां 13 धार पशु प्रथम पशु कोठु उठी आसिला समुद्र ऊपर
तो फास्ट मो परमेश्वरंकर जो पाद पड़ुचे पृथ्वी उपरे तांकर सेकंड कमी जो आगमन कथा कुआ जाउची संहार करबा पाए युद्ध करबा पाए लड़िबा पाए तांको पाद समुद्र ऊपर अछि अर्थात सेई प्रथम पशु ऊपर अछि जे आदमर रूप नैतिला हालेलुया जेपरि परमेश्वर आदम को तैयारीले सर्प सेमति प्रथम पशु को बनैला माने तार आदम को बनैला सेई आदम को दलिबा पाए परमेश्वरंकर पाद रखा जाउची हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आउ द्वितीय पाद भूमि ऊपर अर्थात तार जे सौदर्भिणी अछि जे तार नीति को चलाउची तार पॉलिसी को चलाउची ता ऊपर रखा जाउची हालेलुया ए दी जण किए ए प्रथम जण कहउची एंटी क्राइस्ट प्रथम पशु को देश को नेकी इत्यादि मु आज नेबी नाही नले बहुत समय चली जबो मु ऑलरेडी प्रचार करि सारिछि पूरा तार 10टा पाद 10टा मुंड कोन अटे आ दानिएल सहित तार कोन संपर्क अछि तार सप्तम मस्तक काहा को बुझाए को देश को बुझाए 10टा उठिथिबा राजांकर नाम कोन इत्यादि तबे मु साड को नेबिनी कारण हम पाकर समय भी नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया किंतु परमेश्वर जेतबे आपनार पाद रखुचंती सेतबे एंटी क्राइस्ट ऊपर रखुचंती आ द्वितीय पशु जे कि भंड भाववादी अटे भंड भाववादी अटे दी जन जाक ऊपर से आपनार दुईटी पाद को रखुचंती आ सेई समय सातटी गर्जन होउची हालेलुया एई सातटी गर्जन सेई परमेश्वरंकर भार्या को निर्माण करिवार गर्जन अटे प्रेज द लॉर्ड एई समय मंडली प्रस्तुत होउची आ कृष्ण सहित से अंशी हे जाउची हालेलुया से उठिकी चली जाउची ये निर्माण रो कथा अटे जेमती हबाकू गोटे गैप पीरियड भितरे गोटे शून्य टाइम भितरे आदम अनुभव करूचंती किंतु से जानि पारु नहंती आ तांको सामना रे केही गोटे ठिया होउची ठीक सही परी जेतबेले ए जगत जानि पारला नाय सेही समय रे परमेश्वर भार्या को निर्माण करूचंती हालेलुया इस्राएल लोक माने अपेक्षा रे थिले मसीहा आसीबे किंतु मसीहांकर भार्या को से देखि नाय से माने केवल आदम को देखिचंती हबार निर्माण को देखि नांती सेति पय 7 जण दूत अछंती से माने तुरी फुकिले मेघ गर्जन हेला आउ हबा निर्माण हे गला हालेलुया ये हबा शेष मंडली अटे अर्थात आपण माने तार अंशी अटंती प्रेज द लॉर्ड एटी जो बलवान दूत आसीची से बलवान दूत केवल एकाकी नुहंती तांको सहित भार्या भी अछि प्रेज द लॉर्ड हमको लड़ाई करिवार अछि तांको सहित एंटी क्राइस्ट विपक्ष रे आ भंड भाववादी विपक्ष रे ता पूर्वरु गोटे लड़ाई होछि आकाश रे सर्प विपक्ष रे प्रेज द लॉर्ड आसंत गोटे उच्च करताल देबा परमेश्वर को पाए जेपरी अपना मूर्ति रे अपना सादृश्य रे परमेश्वर आदम को आ हवा को निर्माण कले सेही परी सर्प मध्य अपना सादृश्य रे एंटी क्राइस्ट को अभंड भाववादी को से निर्माण करुचे हालेलुया अपना इमेज को रखुचे अपना रूप को स्थापन करने को चेष्टा करुचे मो प्रिय माने आज मु आपन को आह्वान करी आपन को सामने दुईटी विषय रही गोटे पटे परमेश्वर अपना सादृश्य रे आपन को देखा चाहते आउ जने आपन को विपक्ष रे ठिया होइछे जे सब बेले कंप्लेन करे अभियोग करे आ से कहूची ये तो मो सतुल्य अटे ये आज्ञा को लंघन करिछि ये दुई थर आघात करिछि हालेलुया से कंप्लेन करुछि एलियन ये तो आपन को अस्वीकार करि सारिछे किंतु कई जण अछंती मोसा एलियन को सहित पहाड़ ऊपर पिसगा ऊपर रूपांतरित होइकी आउ थरे ठिया होचंती आ कहउचंती एठी तो उद्धार अछि हम गुड करता देबा कि परमेश्वर को पाए आमे जाजल्यमान दुईटी विषय आम सामना अच्छे आम जाजल्यमान कहार रूप को ग्रहण करवा आमको प्रस्तुत होबार अच्छे गोटे पटे 666 चिन्ह अच्छे गोटे पटे जिहोवांको चिन्ह अच्छी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एटी गोटे मार्क अच्छी से पशुर चिन्ह अच्छी मनुष्यर गणना अच्छी 666 सेठी परमेश्वर जिहोवांको गणना अच्छी आ से चाहती आपण माने तांको सहित ठिया हुंतु प्रेज द लॉर्ड न्याय ठिया हुंतु व्यवस्था सहित ठिया हुंतु परमेश्वर सहित ठिया हुंतु आ जेपरि आपण माने सिद्ध देखा जानती सेथिपाई निजको प्रस्तुत करंतु हालेलुया यदि कोनोसी भी व्यक्तिर आपण चातुरी रे फसंतु नाही सहज रे शैतान फसई पारे आ आपण मानकर जोटा वीकनेस दुर्बलता से भल रे जानिछि से सेठी ही आपण को धरिबो आ आपण को भुलाई नेबो कारण से चाहे आपण को प्रकाशित 13 अध्यायर पशु सहित सामिल कर दबा तार चिन्ह सहित सामिल कर दबा पाए आ गोटे रेवलेशन दे कि मु समाप्त करिवि समुद्र कहले महाजनता को बुझाए भूमि कहले चर्च को बुझाए भंड भाववादी कोटु बारिबो नै चर्च रुही से ठिया हेबो हालेलुया आगुरु भी बाहरिछि एबे भी बाहरुछि आगु को भी बाहरिबो भुलेबा पाए हालेलुया बी केयरफुल
आमको जागृत होबार अछि सबु विषय को ग्रहण करिवार नाही सबु शिक्षा को ग्रहण करिवार नाही वाक्यर निगूढ़ता को धरिवार अछि चातुरी रे नुहे सुंदर कथारे नुहे सिद्ध कथारे आमे कहबा कि आमेन सिद्ध वाक्य को खोजिबार अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से कहले खोजो ताले तुमे पाइबो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड गत थर कुआ गला तीनटा नाम तांकर थिला गोटे नाम ताहाको बिना केही जाने नाही द्वितीय कुआ गला गोटे नाम वाक्य अटे आ गोटे नाम तांको जंग देश लिखा जाए राजा मानकर राजा प्रभु मानकर किंतु से दिन गोटे रेवलेशन होतिला जे से जो नाम केही जाने नाही बोले लिखा जाए ताहा तो सप्तम दूतंक तुरी फुंकिवा क्षणी से नाम घोषणा ही सारिछि आओ सेठी जणे आसुनांती दी जण आसुचंती ख्रीष्ट एकाकी घोड़ारे लढाई पाई आसुनांती दी जण आसुचंती तांको सहित अचंती आ जो दुई जण मिसी कहितले आसो आम्भे माने मनुष्य को निर्माण करू हालेलुया हालेलुया सेठी आपण थिले मनुष्य को आदम को तयारी कला बेले ख्रीष्टंक सहित आपण माने थिले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से सानो अंभरोटे आ गोटे समय आसीबो आमे हमर सेही स्थान को फेरी जीवा प्रेज द लॉर्ड आमे विश्वास रखू जे से आसु अछंती आमे मौसंक परी शेष समय रे शैतान देखि न पारिबा अवस्था रे आमे उठी के चली जीवो हालेलुया एलिसा देखि न पारिबा अवस्था रे एलियन को उठिबा परी आमे उठी जीवो हालेलुया आ ख्रीष्ट गोटे समय गोटे मुहूर्त रे से खबर भीतर उठी के चली गले आ सेत बेले आसिकी प्रहरी कहउचंती किए गोटे तो तांको नहीं गले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भले यीशु महाराज के आज निजे को प्रश्न करो समस्त ठिया बा परमेश्वर को गोटे मिनिट धन्यवाद देबो अमानक जीवन रो त्रुटि को से अणदेखा करिसंती कारण से अपना मित्र को भलो पांती आज भी से पिसगारे आपन को अपेक्षा करिसंती आपनक पाई सप्त यज्ञ आयोजित होइछे सप्त तुरी फुंका जाइछे आओ पहाड़ उपरे यज्ञ उतारे से माने गोटे नुआ देश को देखिले से देश होछि इस्राएल किनार को से माने देखुतिले पहाड़ ऊपर देखुतिले आओ जेतो बडे से माने उल्हेले सेतो बडे महायाजक माने सातटा तुरी धरि की जिरिह नगरी सम्मुख रे घोषणा करबा को लागिले आओ जिरिह नगरी पड़ी गला ठीक सेमिति सप्त दूत सात जण सातटी मंडली भितरे से आपण मानक पाई यज्ञ आयोजन करिसंती आओ शेष रे सप्त पात्र ढला जीवो आओ ए जगतर बाउंड्री प्राचीर खसी पड़िबो हालेलुया हालेलुया आसो निजको समर्पण करू थैंक यू लॉर्ड थैंक यू मास्टर प्रभु तुमे आम पाई शैल अट तुम्बे पत्थर अट आ तुम्भे उपरे सातटी यज्ञर आयोजन करा जायछि जेपरि आमे आशीषर अंशी हो आमे जाकुबर अंशी हो आम संख्या असंख्य हुए धूले तुल्य हुए सेठी पाए प्रभु तुमे हमको गणना करिछ हालेलुया सेदिन बालाम से कौन से अभिशाप को देखिले नाही कारण प्रभु तुम्भे ठिया हेतिलो हालेलुया तुम्भे हम सम्मुख रे अछो हम विपक्षवादी हमको देखे से हमको देखिबो नाही से ख्रीष्टन को देखिबो हालेलुया प्रभु धन्यवाद करूछु तुम नामर तुम्भे शैलट तुम्भे दृढ़ गड़ट तुम्भे अरुणा सिंह हट आओ प्रभु तुम्भे हम सम्मुख रे अछो आमे तुम सहित ठिया गोटे लड़ाई अच्छे जगत उपरे ए समुद्र उपरे गोटे लड़ाई अच्छी ए भूमि मध्य गोटे लड़ाई अच्छी मंडली भितर गोटे लड़ाई अच्छी मंडली बाहर गोटे लड़ाई अच्छी हाँ प्रभु ताको जीतिबा पाए तुम्भे लेके आसीछ प्रभु आमे कौन प्रकार हारिबु नाही आमे लज्जा बोध करिबु नाही कारण प्रभु तुम्हें यज्ञ साधन करियछ आओ जगत सृष्टि हेबा पूर्वरु समाप्त हेला बोली तुम्हें कहियछ थैंक यू लॉर्ड आमे तुम सहित उठी अच्छु संस्थापित होछु मो संग नाय एतबळे प्रभु मंडली को तुम रखुछ मंडलीर मस्तक तुम्भे अट मंडलीर पालक तुम्भे अट मंडली को चलेबार परमेश्वर तुम्भे अट कारण तुम्भे यज्ञ साधन करियछ मनुष्य तुच्छ अटे मनुष्य हेय अटे मनुष्य चाहिए किछि करि न पारे तुम्भे साधन करिथाओ आ तुम्भा मध्यरे भार्या मंडली संश्लिष्ट अछि प्रभु आमे से शरीर अंश हेबा पाए से दिव्य स्वरूप अंश हेबा पाए प्रभु तुम सुजोग दियो आम जीवन रे जो पाप को आमे धारण करिछु आम मन मध्यरे वांछा करिछु आमे तुमको तुच्छ करिछु समय अछि प्रभु आज भी तुमे कहउछ हे मौसा तुमे उठी आस
हाँ प्रभु से तुम्भे कबर देल तुम्भे संस्थापित कल जेपरी गोटे नुआ रूप मौसा तुम सम्मुखें ठिया हो पारे। हाँ प्रभु तुम्हें ठिया कल धन्यवाद करुछु राजा। एत बड़े मंडली प्रत्येक जन को तुम रखुच आम जीवन में अनेक त्रुटि अच्छी दोष अच्छी अपराध अच्छी पाप अच्छी प्रभु तुम्हें मार्जना कर तुम्हें अपना मित्र को डाकिबा परी प्रभु तुम्हें आमको आह्वान कर। हाँ प्रभु जेपरी आम तुम शरीर अंश हो शेष दिन में उठागला बेले आम तुम पर देखा तुम इमेज रे देखा से दिन शैतान छाप आमठी नमें तार सहकारी हो आम एंटीक्राइस्ट सहकारी हो आम ख्रीष्ट सहकारी हो प्रभु तुम्हें साहाय्य कर। आज तुम्हें कथा कौच ए गर्जन तुम्भर अटे रब तुम्भर अटे तुम्भ भार्य को उठे नापी सप्तम दूतंकर घोषणा अटे। प्रभु तुम्हें अपना भार्य को प्रस्तुत करुच तुम सम्मुख को नापी धन्यवाद करुच राजा। पुनर्बार मंडली को मंडल समस्त चिंता को भार को बोझ को तुम समर्पण कर आबाल वृद्ध बनिता प्रत्येक प्रति तुम्बर से शेष आगमन पूर्व प्रस्तुत होवार समय को नहीं प्रभु आह्वान कर धन्यवाद दे त्राणकर्ता ख्रीष्ट एकमात्र ईश्वर नाम प्रार्थना पिता यहोवा चरण तले समर्पण करने बोलो यीशु महाराज की बोलो यीशु मसीह की हालेलुया प्रेज या हालेलुया बोलो यीशु महाराज की प्रभु बोलो Hallelujah. Praise the Lord. बोध हुए मु आशा करुछि आमे जो सब वाक्य को सुनिलु ताहाको आपण